afternoon, Kak Fano. Good afternoon, Gracia. Halo, Shania. Is Ata there? Ata ada dengan Gracia or no? Yes, Kak Fano, I'm here. Okay, good. What about Shania? Hi, Shania. Hai Kak. Okay, good. Wait. Okay, we wait 1 more minute for your friends and then we can continue. Okay, by the way, did Kakak Milka told you yesterday that we are going to have test today? Ya, sudah dibilang hari ini tes atau belum? No? Belum dapat info hari ini tes? Dia malam itu udah kerja tugas. Oke, hai Yeri, hai Dela. Hai Kak Fano. Oke, kemarin sudah dapat info hari ini ada tes? No Kak Fano yesterday Kak Fano. Not yet Kak Fano. Not yet. Yes Kak Fano. Okay. So, what did you study with Kakak Milka yesterday? Many and some. some. Some and any. Oh, okay. Good. Okay. Kalau gitu, karena belum dapat info, berarti pertemuan pertama ini Kakak Fano review dulu ya. Kita review. Yes, Kak Fano. Pertemuan kedua, setelah ini meeting kedua kita meet test, oke? Okay? Yes, Kak Fano. Oke, gampang saja. Materinya gampang saja kok. Yang sudah pernah belajar itu ada future tense, ada past tense, ada present tense. Ya, gampang saja. Kalau buat Ata pasti gampang saja kok. Okay, good. So can you all see the screen over here? Do you all see it? Bisa kelihatan? Yes, Kak Fano. Oke. Jadi ini materi-materi yang nanti ada di meet test, oke? Yang dikasih biru ini, yang dikasih tanda biru ini. So ada to be, pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, personal pronoun as subject and object, lalu ada present tense, continuous, future, comparative, noun. Bisa nyanyi banyak. Siap sing nih. Siap Kak Fano. I'm ready. Oh good, very good Tata. Cuma Atta saja yang ready, yang lain bagaimana? Siap Kak. Okay, Shania, good. Easy Kak Fano. Ini yang Easy, right? Easy. Buat Dela, Yeri, bagaimana? yes Kak Fano. Okay. Yes Kak Fano. Oh, ada Oji. Hi Oji. Long time no see. Hai Kak Fano. Oh, finally. Kakak Fano selama baru lihat Oji lagi. Baru Oji ada di kelas. Oh, yesterday did you also join Kakak Milka's class or no? Yes Kak Fano. Yes, oh good. Okay, so today we are going to have meet test, okay? Tapi pertemuan pertama Kakak Fano fokus untuk review dulu cepat-cepat. Okay, this is gonna be easy. Ini materinya yang basic kemarin tuh kita pernah belajar. Okay, so first one we have to be. To be. This is easy, so easy. Masih ingat toh kalau to be? For example, if I say the subject is I, blah blah blah, smart. Oh iya Kak Fano. Smart. Iya. I am smart. I am. Good. Berarti, oh hai Aca. Kak Fano. Okay. Jadi jawabannya I am, right? Easy. Jadi kalau to be ini kita fokus untuk to be bentuk present tense saja ya. Jadi ada am, is, dan are. Kalau misalnya Kakak Fano ganti, biasanya kan Kakak Fano pakai ini, personal pronounnya kayak begini, he atau she. Tapi kalau Kakak Fano ganti contohnya my brother. Contohnya. My brother, blah blah blah. Diligent. Okay. Diligent means rajin. Kak Fano. Yes. Good. Very good. Okay. Kalau misalnya Kakak Fano ganti my parents
Very kind. R, Kavano. R. R. Good. Why R? Kenapa R? Karena lebih dari satu, Kavano. How do you know it's more Parents. than one? How do you know it's more than Ada one? tambah S. Tambah S, Kavano, parents. Very good. Very good. Okay. The flowers. Flowers. Blah blah blah. Beautiful. Okay. Is, Kavano. R, R. R or is? R. R, yeah. R, Kavano. R. R, Tadi, Kavano. tadi Atta sendiri yang R. bilang, Le. Tadi Atta yang bilang, oh kalau lebih dari satu tuh R, R. Kavano. Ini sekarang sudah lebih dari satu balik is, Le. Jadi harusnya R ya. Good. Very good. Oke. Bisa untuk to be bisa, gampang saja toh? Bisa, Kavano. Yeah, this is so easy. This is so easy. Oke. Siapa yang baru gabung? Marsha. Emma. Hi, Emma. Hi, Kavano. Okay. So just now, Emma, we discuss about to be. Kita baru selesai bahas to be ya. Jadi setelah ini kita lanjut di materi. Sebentar. Hey, Smadaf, menghilanglah. Okay. Now next we are going to discuss about pronoun. Pronoun. Ada yang masih ingat pronoun itu apa? Pronoun. M. Ya, someone say it. Ada tadi bilang betul. Apa itu? M, Kavano. Good, very good. Personal pronoun itu ya kata ganti orang. Jadi ada I, ada you, ada we, ada they, ada he, she, it. Good. Okay. So, what is it? What happened? No? He. Okay, good. I, Kavano, I. Kalau Joko tuh I. Joko, I? Are you sure? Say Goro, he. Is Karena your dia name laki-laki. Joko? Is your name Joko? No, right? He. Atau punya nama Joko? Joko tuh I. He, Kavano, he. Joko to him. Iya. Him, him. Kalau I itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau I tetap I, tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau nama orang, contohnya begini Joko, unless kecuali kalau dong punya nama sama. Contohnya Atta nama jadi Joko. Your name is now Joko. Lalu Atta bisa bilang itu I, boleh saja. Tapi kalau beda, Kavano, iya. kalau beda berarti harus perhatikan ini masuk di mana? Apakah dia laki-laki, perempuan, benda, mereka, kami, or what? Oke? Good. Jadi Joko ini he karena Joko ini dia laki-laki. Oke, bisa? Bisa? Yes, Can you- Kavano. Yes, Kavano. Good. What about this one? The second number. Dem, Kavano. Dem. Day. Ada yang Day, bilang Kavano. they, ada yang bilang them. Apa bedanya they dengan them? Day itu subjek. Dem itu objek. Oh iya. What is it? Day. Yang betul apa? They atau them? Kavano. They. Good. Ini kita fokus personal pronoun. Oke. Ini kita fokus personal pronoun untuk subjek ya. So Koko and Lala, we have to use they. Oke. Oh iya. Oke. Next, Melody and I. We. Melody and I. We, Kavano. We. Good. Very good. Kami. Okay, good. Kalau misalnya Kak Kavano ganti Jerry and you. Jadi Ya, Kalian, Kavano. You. how do you say kalian in English? you. Tetap You, Kavano.
Tetap you. You. Good. Very good. You. Karena Karena plural, Kavano. ya, very good Tata. Jadi you plural dengan you singular itu sama ya. You. Yes, Kalau di bahasa, Kavano. kalau bahasa Indonesia itu kan beda, tapi kalau bahasa Inggris sama. Good, very good. Oke, ada pertanyaan tentang pronoun? Do you have any question about pronoun? Oh, Kavano, ini tentang pronoun ini tentang objek kah, subjek, Kavano? Ini subjek, kita fokus ke subjek saja dulu. Nanti ada di materi yang tentang subjek dan objek. Jadi Oh, kalau yes, ada Kavano. pertanyaan begini, lalu dong isinya cuma subjek ya. Contohnya kalau Kak Kavano tulis flower. Oke, kalau flower apa? It. It. Good. Begitu saja ya. Jadi ini Oh, nanti, yes, Kavano. oke, nanti soalnya itu nanti seperti ini saja ya. Oh, yes, Kavano. Oke. Oke, next ada tentang possessive pronoun. Good. Possessive pronoun. Oke, possessive pronoun. Ada yang tahu possessive pronoun itu artinya apa? Kepemilikan. Ya, possessive pronoun itu kepemilikan. Good, very good. Oke. Contoh kepemilikan bagaimana? Contohnya ada yang bisa? My. Your. This my motorcycle is mine. Good. Very good. Our. Ours, good, very good. Oke, jadi nanti contoh soalnya itu seperti ini ya. Contohnya ada Kak Fano tulis seperti ini, Mr. Smith is blah 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 teach. Lalu dalam kurungnya sini ada in parenthesis ada kata we. We ini cuma personal pronoun, bukan bentuk possessive pronounnya. Jadi kalian harus ganti ya we bentuk possessive pronounnya. Ada yang tahu? Our. Emma, what is it? Is. Our. Our Teach. Oh sorry, ini teacher. Okay. So Mr. Smith is our teacher, adalah guru kami. Oke, jadi yang dalam kurung, perhatikan yang dalam kurung itu salah ya. Jadi kalian harus perbaiki. Oke. Jadi contoh soalnya nanti seperti ini. Oke, next. Sarah and Andre are blah 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 parents. In parentheses you have she. Change it into possessive pronoun. Yeri? Good, Yeri. Good job. Her. Okay. Good. Okay. Coba Kak Fano tes satu-satu ya. I. Coba. Sebentar. Marsha. What is the possessive pronoun of I? Marsha? No, is Marsha My, there? Kavano. I, good. Very good. You. Coba Oji. Kavano, ini kayaknya posesif adjektif. Oh, yeah. Sorry. Possessive adjective. Yeah. Thank you, Dela. Thank you to remind me. Okay. Possessive adjective. Yeah. Kalau possessive pronoun itu tuh yang mine dan itu ya. Yeah. Now you, Oji, can you answer it? Your. Good. Then you, we. Oh, we tadi sudah ya, contoh yang di atas. We berubah jadi our. What about they? Their, Kavano. Their. Their. Ada punya jawaban lain? Their. There. Good. There. He. His, Kavano. Yes. His. Kavano. She. Her. Her. It. Is. It's good. It's okay. Good. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti ini nanti tidak usah kaget ya. Kalau misalnya sesuaikan punya topik di atas, kalau misalnya possessive adjective berarti harus diisi ya. Yang tadi contohnya in parentheses you have she, you have to change it into her. Okay. Good. So far, do you have any question about this? Ada pertanyaan tentang possessive adjective?
No, Kak Fano. No? Okay, good. Okay, next. Reflexive pronoun. Ada yang masih ingat, Seng? Reflexive pronoun. Kata ganti. Myself, yourself, our self. Yang What is it? Kavano yang myself, yourself. Yeah, good. Myself, yourself. Okay, good. Okay, if you know it, then try to do this one. The first number and the second number. Can you do it? I buy blah 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 a new bag. Myself, I buy myself a new bag. Myself. Good. Myself, Kak Fano. Myself a new bag. Okay. Good, very good. Jadi kalau refleksif ini merujuk ke subjeknya ya. Contohnya di sini myself ini merujuk ke siapa? Merujuk ke I sebagai subjek. Okay, good. Now the next one, Jono look at blah 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 in the mirror. Himself. Myself. Himself. Him. Myself or himself? Himself. Himself. Good, himself in the mirror. Good. Oke, coba lainnya ya. Kavano kalau you ada plural dan Yeah, you ada plural, ada singular. Yeah, good. Good for noticing. Kalau ini Kak Fano bilang singular. Myself. yourself. Yourself, Kak. Yourself. Good. Apa bedanya yourself singular dengan yourself plural? Ada yang tahu? Kalau karena plural itu hanya banyak Kak Fano. Kalau singular satu. Oke, good. Kalau spellingnya ada beda, Seng? Yourself singular dengan plural. Ada Kavano. Ada, oke. Apa bedanya, Gracia? Yourself and yourself. Oke. Like this, seperti ini? Yes, Kak Fano. Good. Oke. They fixed the car, blah 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 blah. Themselves. Yeah, what is it? Them, self, like this, seperti ini. Salah mana tambah Self. V dan IS. Good, selves. Seperti ini ya. Karena subjeknya itu plural, kita merujuk themselves ini ke they. Good, very good. Oke, berarti kalau bisa jawab reflexive pronoun, possessive adjective, pronoun to be kayaknya abis ini gampang sama tes. Usahakan dapat 100 ya. Yes, Kak Fano. Oke, atau mesti dapat 100. Sujanji tuh harus dapat 100. Gampang saja. Ini materi basic saja, mau kan beginner toh. Yes. Materi basic nih Yes, Kak gampang. Fano. Kalau untuk tenses oke lah, mungkin sedikit sulit. Tapi kalau yang lain ya gampang. Okay, now the next topic is about personal pronoun. About as subject and as object. Nah, ini baru kita masuk ada subject, ada object. So you have to decide, is it as a subject or is it as the object? What do you think? Okay. Coba ya, kita lihat di yang pertama. Do you know this boy? Yes. Blah 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 is my friend. Jadi di sini ada he, ada him. Kita harus pakai yang mana? He, Kak Fano. He, good. Pakai he karena he ini sebagai Subject. 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 Object lagi. Good. Okay, next one. Where is your mother? I want to talk to she or her. 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 Her, good. Karena objek. Karena objek, ya, good. Kalau di sini ada objeknya, ada subjeknya?
Yes, Stefano. Your. Your. I. I. Good. Oh iya, Subjeknya di Stefano. sini I ya. Oh, Kak Fano mau tanya lagi. Di atas ya, kita mulai dari yang di sini dulu. He di sini merujuk ke siapa? He refers to who? Boy. Boy, Boy. Stefano. Good, very good. Jadi he di sini refers to the boy. Oke? Tidak refers ke you. Karena ada kadang yang bingung apakah refers ke boy atau refers ke you. He ini refers to boy. Oke, good. Lalu her refers to mother. Mother. Good, good. Mother. Bukan your, oke? Bukan your, tapi refersnya to mother. Good. Okay. Now next one. Brandon is my friend. He/him like to play with I/me. Which one? He. Dani. He like to play with me. Good. Very good. He like to play with me. Good. He refers to who? Brandon. 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 Good. Very good. Good job. Okay. So far, do you have any question? Kak Fano Ya. bikin satu contoh Kak Fano. Satu contoh for what? This one? Personal pronoun as subject and object? Iya yang tentang itu. Okay. I am. Grandmother buy me a flower. I like it very much. Oops. I like it very much. Okay. Oke, jadi kita ada di sini my grandmother buy me. Ada me sebagai objek. Objek karena posisinya itu ada di akhir. Oke, ada di akhir. Kalau misalnya di depan berarti kita harus pakai subjek. Karena ini di akhir berarti kita harus pakai me. Oke. Lalu setelah my grandmother buy me a flower, titik. Okay, there's a dot over there. And then you begin with the new sentence. Mulai dengan kalimat baru. Kalimat baru itu harus dimulai dengan subject. Oke. Di sini harusnya it. I like it very much. Oke. It di sini kira-kira subjek sebagai subjek atau objek? Subjek, Stefano. Objek. Objek. Kenapa objek? Kenapa subjek? Kenapa objek? Objek karena sudah ada I untuk subjek. Good, very good tema. Jadi satu kalimat itu tidak bisa mempunyai dua subjek, oke? Kalau ada dua berarti either satu itu subjek, either satu itu objek. Good, berarti di sini subjeknya apa? I. I. Berarti it-nya itu sebagai objek, oke? Jadi ingat ya, satu kalimat itu tidak bisa memiliki dua subjek, oke? Kecuali ada kata and di situ. Itu berarti sudah ada kata penghubung. Oke. Oke, good. Bagaimana, Gracia? Yes Kak Fano. Oke. Kalau misalnya bisa, I want to listen from you. Each of you, coba. Bikin contoh personal pronoun as subject and object. Coba. Bisa? Bisa bikin contoh? Anyone? Yang kayak give me some money itu Kak Fano. Boleh. Itu yang itu Kak Fano. Boleh. You can say it. Yang some money money. Can you say it? Ya, Kak. Can you say it again? Give me some money. Give me some money. Oke. Oh, ini kalimat imperative. Ini kalimat perintah. Berarti tidak ada subjek di situ. Kalau kalimat perintah tidak ada subjek ya, langsung objek. Objeknya di situ me. Give me. Oke, good. Very good.
Oke, yang lain bagaimana? Bisa mengerti? Yang lain, everyone? Ya? Bisa, Kak. Oke, good. Kalau bisa kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk di yang sedikit ini ya. Di tenses. Di sini ada present, ada continuous, ada future, lalu kita masuk comparative and noun. Oke. Jadi present tense, oke. Kalau present tense ini gampang saja ya. Kakak Fano cuma tes untuk penggunaan third person singular dan itu saja. Oke. Third person singular harus diapakan. Kalau yang bukan third person singular harus diapakan. For example, contohnya, I blah 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 a song. In parenthesis, you have the verb sing. Oke. Jadi kita harus bikin apa? Verb singnya di sini. Apakah kita harus tambah Ditambahkan sesuatu? ing. Tambahkan ing. Ditambahkan ing? Are you sure? No, Kak Fano. Itu saja kapan? Tulisin Itu saja kayak saja. gitu. Yap, tidak berubah ya. Kenapa? Can anyone explain why? Kenapa tidak berubah? Karena subjeknya I. Subjeknya I. Good. I itu bukan? Plural. I bukan plural. I bukan orang ketiga tunggal. Yap, okay. That one is better. Kalau jawab plural, kalau jawab orang ketiga tunggal, yap, that one is correct. Karena I bukan orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu apa-apa saja. She, he, it. She, he, it. He, it. Good job. Next one. Brenda, blah, 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 her homework. In parentheses, you have the verb do. Diapakan? Das. Das. bukan- Das. Tambah IS. Das. Okay, das. Okay. What else? What else? Johnny and I. Online game. Play. Okay. Di sini harus diisi apa? Verbnya, bentuk verbnya? Play. Oke, jadi tidak berubah ya. Kenapa? Karena Tidak termasuk orang ketiga tunggal. ya, good. Kalau misalnya, for example, if you only have Johnny without I at the end, berarti we have to change it plays. Okay? Place. Plays. But because I have already put Johnny and I, which means sudah bukan jadi orang ketiga tunggal, itu sudah jadi Johnny and I. Jadi we. Jadi we, good, very good. Jadi we. Jadi kalau we itu Kami. tidak ditambahkan apa-apa. Good. Sejauh ini bisa mengerti? Yes, Kavano. Oke, good. Good. Oke, terus kita ada present continuous. Nah, sebelum Kak Fano bahas present continuous, I want to ask you something. What is the difference between present tense and present continuous? Apa bedanya itu? Kalau continue tambah in, Kak Fano. Oke, continuous tambah ing. Kalau present tense tidak tambah ing. Oke, what else? Present tense Yes. pakai does or do or does. Do or does. Oke, kalau present continuous? When do we use them? When do we use present tense? When do we use present continuous? Kapan pakainya? Kalau present continuous itu kejadiannya tuh sekarang. Good. Oke, present tense? Kayak berulang-ulang. Berulang-ulang. Oke, good. Oh, we have 10 minutes. Oke, Kak Fano cepat-cepat saja ya. Oke, so Maya kita harus ganti dengan apa? Ini mirip dengan di atas ya, tapi kita harus perhatikan. Karena kalau present continuous itu berarti harus jadi verb ing. Ada to be plus verb ing. Jadi di sini kita harus bikin apa? Maya, blah 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 dinner at the moment. Lacking.
dinner Is making. at the moment. Is making dinner at the moment. Oke. Jadi ingat saja kalau present continuous ada verb ing-nya, ada to be plus verb ing, itu artinya sedang atau sementara. Jadi sebentar Yes, terjadi. Oke. Maya is making dinner at the moment. Maya sedang membuat makan malam saat ini. Oke. Oke. Jadi ini berhubungan dengan to be juga ya. Next, we bla bla bla. Ya. Oh, Kavano, berarti kalau macam di present tense itu same pakai is, pakai tapi sentence gitu. Pakai tapi itu untuk nominal, itu nominal sentence. Nominal sentence contohnya seperti yang di atas tadi itu di mana ya? Ini, my brother is diligent. My parents are very kind. Ini present tense juga, tapi ini bentuk nominal, tidak ada verb. Kita pakai to be di situ, oke? Bisa, Emma? Iya, Kavano. Okay. Now next, we blah 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 to the music now. We are listening to the music now. Good. We are listening to the music right now. Good. Very good. Oke, bisa. Kavano. Ya. Ya, itu ada maksudnya pertanyaannya make, I make dengan makes beda Kavano? Bagaimana, Atta? Make, I making Kavano, make. Nah, kalau tambah s itu bagaimana Kavano? Makes. Seperti ini? Seperti Make, apa? itu Kavano. Ini Iya, untuk Kavano. present tense. Ini bukan di continuous. Ini di present tense. Kapan kita pakai Kalau yang- makes? Kalau subjeknya itu she, he, atau it. Jadi kalau Kak Fano bilang he makes. He makes cake. Dia membuat kue. Tapi kalau Kak Fano bilang I, berarti tidak bisa I makes. Cuma I make saja karena bukan orang ketiga tunggal. Oke? Bisa? Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Future tense. Ini mungkin sedikit ini ya, sedikit membingungkan. Tapi kita coba saja ya. They bla bla bla. Oh, kenapa ada tuh di sini? They bla 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 move to Paris this week. Karena future tense berarti itu pakai akan, right? Tapi akan ada dua jenis, yaitu yang kita sudah belajar will dan going to. Berarti kita pakai mana? Going to. Kenapa going to? Karena we sudah merencanakan. Dia sudah merencanakan. Good, going to. Oh, di sini harus ada to be. Jangan lupa ya. They are going to. They are going to. Ya. Kenapa sudah direncanakan? Karena kalau kita berbicara tentang perjalanan, kalau pergi ke suatu tempat itu berarti sebelumnya sudah direncanakan. Oke? Sebelumnya sudah direncanakan. Apalagi kalau pergi ke Paris minggu ini. Berarti sebelum saat katong bicara itu sudah direncanakan. Tidak mungkin tiba-tiba bilang, betul mau pergi Paris loh. Kan saya mungkin. Right? Okay, next. I think she blah 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 be the next president. The next teacher. Will Kavano. Will, karena dia Will. Kenapa Will? masih Dia masih berpikir untuk menjadi Masih prediction. itu hanya Ya. prediksi. Prediksi. Kavano. Good, prediksi. Kalau Kakak Fano sudah tambah, because she is smart. berarti going to. Ya. Karena sudah prediksi tapi ada fakta, oke? Bisa? Yes, Kavano. Yes, Kavano. Oke. Good. Oke, kita next lanjut di comparative. Comparative ini Kakak Fano nanti di metes cuma minta dong bikin satu contoh saja ya. Jadi Kakak Fano kasih satu contoh, contohnya Ambon is smaller than Jakarta. Ambon Jakarta. Oh, yes, Kavano, yes. Jakarta. Ini yang dinamakan yes. dengan comparative. Kita sudah belajar sebelumnya kan? Sudah. Sudah Kavano tentang ya. komparatif, superlatif Kavano. Oh, superlatif juga sudah. Sudah Kavano. Oh, sudah ya. Oh, Kakak Fano kayaknya bikin soal cuma komparatif. Baik, that's okay. Oh, barang ini dapat basic Kavano, pelajaran basic. Pelajaran basic, ya, good. Jadi ini contoh komparatif ya. Jadi nanti di Yes, Kavano. midtest kalian harus bikin, kalian punya contoh sendiri. Terserah mau bandingkan apa dengan apa, terserah. Yes, Kavano. Komparatif itu bandingkan satu dengan satu. Kalau Satu. superlatif,
Perbandingan satu dengan yang lain. Ya, satu dengan yang lain atau satu dengan semua. Contoh Kakak Vano bilang, Ambon is the smallest city in Indonesia. Oke, jadi bukan bandingkan Ambon dengan Jakarta lagi, tapi Kakak Vano bandingkan Ambon dengan semua kota yang ada di Indonesia. Oke, Vano. jadi bandingkan satu dengan semua. Oke, perhatikan cara penulisannya. Kalau komparatif ada bentuk komparatifnya ada pakai than. Tapi kalau superlatif, ya Pakai IST. IST, good. Tapi hati-hati ya, tidak semua itu tambah IR. Ada yang more. Yes, Vano. Ya, tergantung syllable. Kalau masih ingat Yes, pasti Vano. tahu. Iya, yes. Tergantung syllable. Good. Oke, sisa 3 menit kita bahas noun cepat-cepat ya. Yes, Jadi Vano. noun gampang saja. This is very easy. Jadi contohnya all of this are singular. Oke. Ada singular, ada yang uncountable. Ada singular, ada uncountable. So your job is to change them into plural form. Jadi kalau flower is only one singular. Pluralnya jadi Flowers. flowers. Good, tambah S saja. Oke. Yes, Kalau Vano. story, cerita, story. Stories. IS. Stories. Ganti dengan IS ke Vano. Ganti I dengan I. Good, very good. Jadi kita Yes. Y dengan I baru ditambah IS, stories. Oke. Good. Next, sugar. No, Sugar. Paano? Uncountable nouns. Sugar is uncountable. Jadi kalau uncountable itu ada bentuk pluralnya? Jangan ada. Tidak ada. Good. Berarti sugar ada tetap kemana? sugar. Contoh lain, ada yang tahu uncountable noun apa lagi? Sun. Air. Water. Sun. Water. Oil. Pasir. Sun. Water Itu kalau jadi tit ke misalnya, Vano. ya kalau ada soal water berarti dong harus tulis tetap water ya. Water. Karena cairan tidak bisa Iya. dihitung. Cairan tidak bisa dihitung. Good. Very good. Next, tooth. Jadi tit ke Vano. Tit. Kavano. Good, very good. Oke. Ini bisa dapat 100 ini. Bisa dapat 100, saya I'm sure. Oke. Oke, jadi ini saja ya yang kita nanti tes sebentar. Oke. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Udah ke Vano. We have 2 minutes left. Oke. Oke, good. Tidak ada pertanyaan? Yes, ke Vano. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, I'm gonna end the first meeting and then I'll see you in 10 minutes. 10 menit lagi Kakano kirim link kedua, lalu kita meet test. Oke, jadi soalnya nanti Kak Vano kasih tunjuk seperti tadi ya. Jadi semuanya langsung Kak kasih Vano. keluar siap-siap kertas atau buku sekali dengan pena. Terus kalau sudah selesai nanti baru Kak Vano jelaskan. Oke. Yang penting siap-siap 10 menit ini bisa dipakai untuk belajar. Oke. Bisa? Do you understand? Yes, ke Vano. Okay. Oh, one more thing. Yang pertemuan kedua after this jangan terlambat ya. Karena kalau Kak Yes, Vano Vano. sudah kasih tunjuk soalnya dan kita sudah mulai itu Kak Vano tidak balik ke atas lagi, oke? Bisa? Yes, ke Vano. Oke. Oke, good. So, semangat belajar semuanya setelah ini meet test. I hope you can do your best, oke? Bye everyone. Bye, Bye, Vano. Kavano. Bye.